버려 상가대 이제 자작하라 좀 괜히 봐 참아라 다시 될래서이 Buddha says, Dashidele to all the Sangha joining on the live stream. Dashidele para todos los de la Sangha que se unen a la transmisión en vivo y vamos a empezar con las plegarias. Manam Kadanyam Besem Chandam Deva Dante Sunga Dada Yudalana Meva Yanta Vasu Sanjo Ramboje Kovasa. All Mother sentient beings, limitless as space, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and omniscience. May they experience happiness, be free from suffering, and swiftly may they attain precious, unsurpassed, perfectly complete enlightenment. All Mother sentient beings, limitless as space, especially those enemies who hate me, obstructors who harm me, and those who create obstacles on my path to liberation and omniscience, may they experience happiness, be free from suffering, and swiftly may they attain precious, unsurpassed, perfectly complete enlightenment. For that purpose, until I attain Buddhahood, I will apply my body, speech, and mind to virtue. Until death, I will apply my body, speech, and mind to virtue. From today until this time tomorrow, I will apply my body, speech, and mind to virtue. 87. An infinite array of worlds, each... Sweden? An infinite array of worlds, each with 4 continents, and the wealth of infinite oceans of realms, if I bring them all to mind and over them without exception, please hold with compassion all the beings they contain, my body,
enjoyments, and whatever I own, my aggregates, elements, and sense sources, my aspirations now and in times to come, as well as everything I grasp as mine. By offering them all, may I be blessed with the end of self-grasping, completely liberated from the bonds of real and unreal, transcending the names and attributes of arising, cessation, and abiding, coming and going, affirmation and denial. The supreme mandala is the natural state. By offering it, may I be blessed to attain the state of Buddhahood. Om Guru Deva Page 10. Please turn the wheel of the Dharma, of the greater and lesser vehicles, and the teachings common to both, according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. 대지적으로 삼탈로 다방도 자자의 교회에 전에 로경이 께도도 제절 출라 삼탈로 돈을 줘라도 라바다라도 경건은 말 견디나요 삼탈로 도지 정리되는 나라다 뭐라 지가 뭐 포포도 뭐 저와 동바가 줄라만 남아서 내 오면 지게 봐 대상상 제가 영 원이야 세조가 무서워도 되었다 러면서로서 네 스스럼 동안 좀 초진치 내 처음에 보여 예라서 생기는 거는 나지나 담바 취재를 다 취재는 이라는 로지식의 동식의 요리 얘는 라면 남타의 취리 라면 남지 용지 요라들이 담볼로지고 배당왕지 용지 통의 대바지 이 계시에 대해서 합적 샘태 탐탐탐 사반드성 그걸 못해서 한테 비교해서 성에 주민이야 요 말이 이제 요 말이다 라그로지 저거를 해치쳐서 So again, I'm going to Entonces, estamos contando historias de mis gurús. De hecho, son enseñanzas Dharma más que historias. Porque las historias de los gurús son enseñanzas Dharma, porque estamos expresando las cualidades del gurú. Guru Rinpoche dice que cuando escuchas una historia y eso hace que te inspire a generar fe, cuando vemos las cualidades, surge esta fe. Y cuando surge la fe que confía, las bendiciones del maestro pueden entrar a tu mente y tú te puedes liberar de las dudas y todas las intenciones serán logradas, todos los propósitos. Podemos pensar que son solo historias, pero son enseñanzas Dharma y son historias personales con mis maestros. 아마요 가와지 고요리 드는 것도 좀 강난 게 고치 담제
설령안에 종주만 만난 거리 양은 남이 고소배 이치게 지하치고 요래 고들 내바딘들의 삼대리 들이 고소지 들이장 레카당 들이 록종 같은 이제 미상보래 지나 저 만망시 좀 로데 제가 말이 대장 다tum다 마 파트고요 말이 이종을 로데 지들이 만망이 중만 거야 쇼거래지 내려서 되게 진짜 로망은 저 쇼요 말이 이런 게 대반대라는 일이 제일은 고치 탐지게 있는 고치 지하 당명을 배 상지 첨보요리 들장 아마요나 내가 아마요 저때 고치를 때네 내가 그 공부하실 때 아마도 로초 하실 때 아마 사사가 상상나 요에 상상도 빠서도 하장 가보래 들이지 뭔가 조금 지점 뭐 보통 지점 공 약간 제거들이 요지 셈보리들이 거기 고치 남들 가지고 그리고 봐 도창 아마는 다또 로초 봐해서 그리고 만나는 거지. So in 19 En 1979 estaba en una prisión menos restrictiva y podía salir de pronto. Y no estaba tan seguro si mi madre todavía vivía, pero escuché algunos tibetanos de que podía ser que todavía estuviera viva. Y en mi prisión, los oficiales externamente hablaban mucho de nuestras faltas, pero adentro tenían gran amor y confianza en mí y decían, tú eres tan verdadero, genuino, eres tan buena persona. Has aprendido bien y eres una buena persona, una persona confiable. Lo único malo es que no crees en el régimen comunista. Por eso no podemos bajarte la sentencia, porque para que uno bajara la sentencia, uno tenía que hablar básicamente de las faltas de los demás. Y yo no quería hacer eso, yo no quería hablar mal de los demás, ni delatar a nadie. Yo quería ser honesto y verdadero. Pero los oficiales más altos, que de hecho me estimaban mucho, me dijeron, puede ser que tu madre todavía esté viva. Y arreglaron para que pudiera salir temporalmente y encontrarme con mi madre. Aparentemente el lugar donde ella estaba era cerca de Lhasa, en la frontera, y era muy difícil llegar ahí y tener permiso para cruzar. En ese tiempo tenía un amigo, Chinyam, y él era tibetano, pero conocía el chino muy bien, hablaba chino muy bien, y era muy educado. Y tenía conexiones con los oficiales de la prisión. Y él organizó con estos oficiales que yo fuera a encontrarme con mi madre y me dieron permiso y pude salir. 이게 이제 조금 말이지. 이 사탐을 내면서 조하된 군인들 그거들 라면 거요래시. 용라들이 콩 가봐 당지. 이거 소리 콩을 가봐 당쇼서. 이제 이 같은 것들이 되더니 지자문이 사사는 로가래. 이 사사를 내네. 이제 공공성관하지. 이 사사를 때려 토마토니 따따따 사사를 계시니 자치 뭐 서요들이 아무튼 내 사세요 하고 개봉 제봉 나다 계시 다친 부요레스 사실 딸려면 그 잡다고 차들이 대장 강의들 계시 강황포 소식을 했지는 이 공간이 약간
주초가 말이 약하다고 말이 그래서 좀 고예용이 고자 이자비 이 매직이 덮고 자요리 이 공격이 까마처럼 된 새끼 딴거 말이 에시 다된 자료요리 그게 지금 가게 사기니 좀 거래는 사지적으로 하면 양도요리 이 대기를 이 공격 샵사와들이 다 많이 맹시 많이 다 조강만 yar레버사레 되고 휴사레 공격 어떻게 땅요스 공격을 가는 이 딱고서 왜 하지 양지지 못지 이 공격 갔다는 이 약한 당능들이 공대들이 다다 사상이들이 우리 땅에 나와 찍거리는 좀 강한 쪽네 이 말을 해더니 엘랑메지데 다 도망치 좀 별로서 상이 뭐 대마도 강의 주인님 세면을 깨라면서 욕설이 다 추바들이 창으로 그랬지 네 추바 창으로 새끼들 오면 창이 이밤에 되들 공 서로 파당 들공들이 자지지 못해 돈이 라산이 거 총통 자지 못 찍는 되는 남산 공개 네거 잘 거요라 리사지 집이 좀 거삼지 고고 떠오르는 대도 같이 들 공나 상황이나 대전들 거기 야소 이 소원 당들 사소는 공 이달 도착만 그냥 이를 들때 조성들 내가 들이 하나님께 듣다 로망 뭐라더니 이 마음이 있는 송들이 몇 개천 참인가라도 참인가 맞지마도 일단 뭐 개체 파산 찬송 왜 니바치 보다 제 도바사서 있지 들콩게 이 특히 소좀 동데 개체 보여래 데 롱로그 is 데 is 이 참는데랑 같이 고갑 something 이해는 됐는 개체 보여 약보여서 이 공개 리치로 땅 됨도 보자 그냥 거기서 열고 배사 다시 못 공부 배워야 되는 양랑 배 마시가 통되지 못나 이게 특별히서 좀 농농도 공부 여기서 기반랑 이렇게 되지 저도 너무 많아서 토마토 되지 말해 And so then I'm Entonces recibí una carta que me daba permiso para salir y cruzar la frontera. El estatus que yo tenía en prisión no me permitía cruzar la frontera, si es que ellos tuvieron que crear una identificación diferente, un permiso diferente que diría que era un trabajador en la prisión, que se consideraban buenos, aunque no era considerado un trabajador, realmente era un prisionero. Pero con este documento que decía que yo era trabajador, pude trabajar con mi amigo Ginger y el oficial de prisión dijo que mantuviera los documentos a salvo, pero que si tenemos algún problema, tienes que llamarnos. Entonces, nos fuimos, llegamos a Lhasa y todo fluyó bien, pero una vez que llegamos ahí, qué preciado lama está aquí. Y dijeron que había un drikung, un geishe drikung muy realizado, Lobo Punsok. Yo no lo conocía. Y en ese momento tenía mucha fe en todos los lamas, quería conocer a todos los lamas. Y de cualquier tradición, porque realmente él era Gelupa, pero todos somos seguidores del Buda Dharma. Él vivía en tenía alguien que lo atendía, pero vivía encerrado. Y solo si daba su permiso personal, podía aceptar que entrara alguien. Era muy difícil conocerlo. Y las personas que lo atendían
probablemente ya habían oído que venían unas personas de la prisión y él les dijo a las personas que la tenían, déjenlos pasar. Geshe Punsok fue arrestado durante la Revolución Cultural, pero solo estuvo un mes en prisión y cada día solo comía como un momo, un panecillo relleno de verduras o carne, y cada día practicaba, se dedicó a practicar. Y en prisión le decían, tú eres un practicante de Dharma, no has hecho nada malo. Y después de un mes lo soltaron. Pero también estaba siendo vigilado en este lugar donde él vivía. Su residencia tenía dos como candados. Era difícil entrar. Entonces llegamos a su presencia y le dije que por muchos años fui soldado y que había cometido muchas faltas. He cometido las 5 faltas inexpugnables, probablemente las 10 acciones no virtuosas. Tengo muchas faltas. En esencia, perdí mis votos y le pedí sus bendiciones. Y él me dijo que le iba a dar los votos Sojon de Mahayana. Le dio la transmisión y el texto y las enseñanzas. Si alguna vez puedes en el futuro, transmítelo a otros. Él me dio preciosas pildoritas, Mani, y me dio este texto, que son los votos Mahayana muy preciosos. Y eso es fuente de muchas bendiciones. Me dio los votos Sojon Mahayana y los textos que explican y cómo conferir los votos. Y esto fue lo que recibí cuando conocí a Lama Geshe Punsok. dawa chikir na dantari ina ko changri set ngaro nyang min zime ba ko chiki yo mare ri dar dantari ina ko changri set ri te yang tamazo puri chikte yo re ta te tamazo yo re ase ja te yo mare chikde machum to de ro ba na yin to ra te ti tamazo dantari ina ko changri na ta te se je bo ja te te de de te yo yo re te ta ko tamab이 따와나 다 케리네 대로 치켜나 다시 고소야들이 대우질에 말이 거기들 가다비 없는 건데인데 들이 제일이 다다 이렇게 들어왔다 들이 다 됐다 뭐 들이 배차 하던 거와 된초고 다들 갑자기 맞죠 관심장을 용진 전부 요래 거기 된다고 사실이요 야 배차야 가능한지 들이 제일 다 특히 속정도 좀 공들이 들이 토요래 이제 그런 남자들이 된 남자 상황은 남자들이 다다 다다 잠보 좀 보는다 데이터 맞게 뭔가 템버 삽수는 베스트다 원체 다들 이거 만나는 드립에다 와서라 그리고 이제 저딱 계략이 원치에서 혼만만 보여네 그때 그런 결국 때 라마게 위진이 홍남배 공원 진절에 되게 들을 수 있는 저 세남 탈때다 남다 싸워가 남탈라지니 되다다 만나는 드림이다 욕터바티 남 도주고 용띠는 시네들이 다다 대다 욕터요래 들라만티 제지자요 So regarding his Con respecto a su historia externa,
Él estuvo un mes en la prisión, pero practicaba todo el día. Solo cambiaba su ropa una vez a la semana, sus túnicas, y se la pasaba meditando. Él estuvo en prisión y nunca se opuso al régimen comunista. Por eso se le dio una sentencia más ligera, habiéndolo liberado y conociéndolo, me dio los textos, me dio las píldoras, texto de Chakrasambhara. En ese momento, mi amigo era muy educado, el que iba con él. Él hacía las preguntas y le dio este texto y le dio los votos Sojon Mahayana. Esa es la historia a nivel externo. A nivel secreto, como se dice en la plegaria por conducta excelente, que las enseñanzas del Buda no pueden ser destruidas ni por los demonios tírticas. Él realmente mostró esto, él fue un ejemplo de esto. Él era como una lámpara en la oscuridad y tenía muchos discípulos muy reconocidos, especialmente en la tradición Gelugpa. Muchos maestros espirituales de la tradición Gelugpa lo conocen. Y para resumir la historia, la historia externa, la interna, la secreta es que él era una lámpara en la oscuridad en ese momento y pudo vivir de la manera en que vivió porque tenía unas cualidades iluminadas increíbles. Y este fue mi encuentro con este Geshe. 라던 기보죠. 사자베들이 기보 따치보도 콩 내바가 저도 요대들이 마망시라 약간 남게 요 말이 약합기시라 나고자는 말 대상 들이 아마 디시드 밀링 종을 보지들이 요거래 밀링 종을 보지들은 로나들이 남공들이 공 잡생 나게 들이 공 사요 잡대 얼마리 예수제 딱지게 말대 용가 가요래 들이 그런 남공 저도 당분이 봤더니 상황도는 약하마도 셔초고요 말이 되게 무슨 yarlongshedani tani yarlongshedani jani tani tesam sabje tawani tani chije doctorre chinshona terawo tani doctorre chinshona roson doctorre chinshona tani wale de tawyo tani hamawo tani mali 좀 뭐지 가르치가래 가르치데 이 doctorre chinshibate 데 누구지 보락 탐제는 도치시절에 왕자도 저저 까와버지 저도 끝난 거예요. 까와버지 저도 끝난 거 대신 친이지 감독이 또 레진 용하는 소리 이 요래 디블레에서 다시 대양 사람들 털로그로 주만 보일 때 망자로래 이 공부들이 이 doctorre 치지 버지 저도 그 잘해서 버지 저도 까와버지 저도 Roma tok macam itu. Ini sanggup. Suci duduk dulu. Kalau begitu. Rata tak tanah lo toh kerja toh karya tak tanah lo toh aja tor rasa jadi can begini cik. Lebang ngomate. Mana? Pingsal daw.
대해서 납탐제 거를 일단 같이 탐제도 좋은데 당연히 지는더니 능이 대화를 잡고 걸어서 노래 그래서 강에 같이 총나더니 네 손도 되게 좀 그거 나왔던 정도 잡을 게 되게 잠시들 레레서 말이 레서 두동도 시바 지고 송발에 참에 대해서 말이 들이들이 들이랑 망이 빼막 걸어요 들이 빼막 걸는 거지 들이 약하고 얘기를 내 콩콩이 까요리 들이 공소들이 이제 다다리 약하고 공랭이 공랭이 예 그것이 들이 공랭이 다 사는 것이 나는 사송 야절 양남을 라도 야절 진락 들이 콩을 가바당 그것이 레콩 가바당 토그리 레콩 가바당은 저는 레콩 가바당은 등차적 고고를 들리는 등차적 고들 레콩이 대니다면 소학문이 대니 하정미상 보이시 비게 약보면 레콩이 나들이 아마저서 샤자당 이 마음을 그렇고 같이 아마고 턱 이 아마고 체들이 답마고 사업자지 뭐 양상황이 뭐 토요일 거라는 게 어떻게 또 열리서는 망부터 거를 뭐지 시초자 대상식에 나자다 사람들이 망부대지 토를 들이 데려다던 거를 뭐지 가고 것에 대지제는 오래지 그래서 사람을 뛰는다 이제 뭘 뭐지 그런가 공정을 이만 막 팔려내 되게 용을 보냈다 생각 좀 삼아들이 너무 번이만 공이 일단 다 성적도 저변 개발해 돼. 그 대질하고 해야지. 이거 원래 봐. Están aclarando algunas cosas. 매매 많이 드는 제 같이 야롱시다 손에. 야롱 실제로 보기 거를 못 주네. The next, Entonces, después, el siguiente lama que conocí fue un lama Sakya Kempo, un Kempo Sakya, Atin Kempo, muy preciado. En ese, en Lhasa, lo conocí. Estaba enfermo y no permitía a mucha gente conocerlo. No podía recibir a mucha gente porque estaba enfermo, pero yo pedí una audiencia con él. Pero no se me permitió hacerlo. Había otro lama, Minchong Rinpoche. Me conecté con él y traté de recibir una audiencia, pero tendría que ser a mitad de la noche, a la 1 o 2 de la mañana. Este lama que estaba enfermo, cuando lo visité en una región, en una cueva de Yalok, me dio unos artículos bendecidos muy preciosos. Por ejemplo, me dio la reliquia del cerebro de un maestro del pasado. Y cuando le pregunté de quién era ese maestro, vino de Magic Lakchuk.
de los 16 maestros que sostienen ese linaje, y él era uno de ellos. Y a esto se refieren diferentes textos. Entonces me dio bendiciones, me dio la reliquia del cerebro de este maestro y otros objetos preciosos que de Guru Rinpoche y Geshe Sogyal. Y recibí estas bendiciones 기부 탐지 저거 되는 거예요. 또 라든 그 무슨 거리. 네. 아마 담에 되니까 점례 장량 송 거예요. 계시 보지. 다때 동네 다른 신이 몰라. So then y entonces más tarde cuando Rinpoche conoció a Khenpo Raptin, dijo que él habló del karma y habló de que todas las dificultades en este mundo vienen del karma. Y habló de cómo aceptar nuestras circunstancias difíciles y transformar el sufrimiento en felicidad, y de que no importa cuántas dificultades encontremos, es karma propio de vidas pasadas. El Buda mismo lo dijo. Hasta un dolor de cabeza en un ser humano purifica negatividades que nos permanecerían dejarían en los reinos inferiores. Entonces, todo el sufrimiento viene de nuestro propio karma, de nuestros propios oscurecimientos y negatividades. Esa fue la lección principal que aprendí de él. Y en ese tiempo, él estaba muy cerca de donde mi madre se estaba quedando. Así que me dirigí hacia mi madre y seguía con mi amigo Jinjen, y llevábamos los documentos originales que confirmaban que éramos trabajadores, que teníamos un estatus de trabajador que le habían dado en la prisión en Shinin. Entonces, luego los pararon en un retén parece ser que perdieron sus papeles y entonces no tenían los papeles con ellos y dijeron que los habían olvidado y que tenían que esperar una semana porque iban a hablar a la prisión para confirmar que ellos eran trabajadores. Después de una semana, el oficial confirmó que sí éramos trabajadores y que éramos muy buenas personas, y envió una carta muy buena de recomendación y nos mandaron esta carta para poder yo dirigirme a donde estaba mi madre. Y así es como llegué, así es como recibí estas bendiciones, que recibí reliquia del cerebro, las bendiciones de Guru Rinpoche y Geshe Sogyal, porque tenían las cuerdas. Y después me llevé todas esas reliquias al monasterio Hogar y pusimos una estatua muy grande de Guru Rinpoche y llenamos la estatua con estas reliquias. De hecho, fue Lama Punima quien llenó, y así fue como se volvió un experto en llenar estatuas con reliquias. 뭐 추자 나와요. 다 돼지 촉자 야요래. 내 하자 제고요. 제고요. 돼지 상화 지내들이
드리잡지 나발 도지창 나발 뭐지 양대디 야요래 나발 뭐지 대사 잠깐 공 이런 거 내가 난거 요래 대사 작가대 요래 이게 된 특징이 뭐지 양쪽을 요래 대삼지 라든 특징이 다 결국 올라만 첨보를 공 대삼지 촉다 야요래 이렇게 자식이 딱 공룡을 싸워지고 그래 대삼들 알아마다 이제 사람 잡아 거래지. And also, Y también durante ese tiempo conocí brevemente a su santidad Rikun Chokinawa, el Chusen Rinpoche. En ese momento no era fácil conocerlo. Y también conocí a Nupa Rinpoche, que fue más fácil conocerlo porque estaba trabajando para el gobierno y era más fácil encontrarlo. Y también conocí a Ratin Rinpoche, que era un gran lama Gelupa. Tuve un pequeño encuentro con él, breve. Y con su santidad tuvo que ser más en secreto. Pero recibí muchas bendiciones de él. 어찌세모 대신하시요래. 그때 너좀 보시면 대신하다. 대초가 주의라고 대야게 너좀 보지. 로마리 콩나반지 들이 레저왕게 돌아간 때에서 양소 제주 들이 고갑 탑요래 대리 다때자 마땅하게 그만 드라마를 총출만 보소사요래. 내들이 콩놈이 라소해져 톱니 대라 뛰는들이 다시 좀 강나들이 남만한 공들이 들레별에 마주 빼려면 거기야 이제네 다다 빼려면 마주 빼려 거라 대 영내들이 대지나들이 남만한 공들이 거기는 나땅 초바상을 잡아주고 요래서 초바상들 거긴 더 소문 초바상을 근데 약하게 거래 들이들 자아인 봐 도로 잡을 도로에 맞네 들이나 이 독학는 자카토비에 들이들이 독학는 싸우는 사람 양 야고 토를 공나 많이 게 배야고 나오는 거래 돼 심포대치는 자요래 심포대치나 대치 준이라 좋아 준이라 라들 하사 그 자리 라라라 그래 뽑아고 그래 대신라 심포 대신라 내가 드는 거고 준이라 내가 드는 거지 소만해 내 권이 이 독항사수 세주고 가 본인은 와서 터는 그래서 상황전도 땅을 해야지 꼭 가르쳐요 그 맞지 이럴 거지 이 사바양 전 접리 들들이 초바시면 막 땅을 남만한 거 and so then also in Y mientras estuve en Lhasa, discípulos de Dujin Rinpoche, he was due to la hija de Dujin Rinpoche, de Shenla, cuando estábamos en Lhasa. Porque estábamos en Lhasa, le ponían el la de Lhasa, y su esposo, Tunila, eran discípulos de este Rinpoche, y entonces tuve la oportunidad de estar a cargo de reconstruir el templo principal en Lhasa, Rikun, y debido a su karma pasado, no era fácil en ese tiempo, porque había muchísimos obstáculos, pero tuvimos la oportunidad de participar en la reconstrucción del templo. Y cuando estaba ahí,
pusieron una estatua de Palden Lam y necesitaban, una vez que pones una estatua, tienes que poner ofrendas alrededor de la estatua. Y para eso se necesitaba un monje. Yo no usaba mucho mis túnica de monje porque estaba en prisión y llevaba ropa de prisión, pero ella me reconoció y me dijo que fuera a organizar las ofrendas, porque era mi forma secreta de ir hacia adentro, ir y ver la estatua muy temprano. Pero era y ver al maestro en una audiencia secreta. Una audiencia secreta y me dio muchas bendiciones preciadas. 제가 아마는 우리 랑을 아마나 형타만에 대바지 와야 대도 아마니 강을 이제들이 뭐랑 뭐랑 나는 요즘이들이 뭐 총전이 정도 들이 동바 딜량이 내가 아마도 코소랑은 통과용들 만만 깨라요. 대대 대지 참막지 아마데가지 대기 좀 아마리 옛날들이 답례마고로 손이 들고서 롱바 참막 도보리 도보만 거냐도 손이 나 아마는 것도 하고 요데 론이 쇼거는 서쪽 칸이 또 못하면도 이 아마들이 조디 좀이게 맹매만 맹매지 이 좀탈들이 좀이게 맹톱 이다다 이 용글레지 신장 오장부 보장 대탐식들이 아마는 용들이 가라사 아마디 참에 아마데가 레분도 뭐란 게 참아야 제대로 다 로지치가 시연 말이 이제 말에도 나 좋아해지 용기 이랬대 다들이 좀 있다는 게 천나들이 저는 렘네 다들이 저기 남들 다 야보리지 용기래지 삼지게 야보지 다들이 진짜 저도 뭐 동은 넘다 도시라서 뭐 야보종 레지 삼지게 야보지에서 이 참상을 당나 아마는 하고 말 그소리 나야 가리 하고요 말이 이제 아만지야 이제 참아게 맨 아마 내가 라고도 레지 만소 참아게 그때 거랑 로진 방법이 이제 아마 남지 삼바삼 보는데 뭐한테 강이만 못 해서 그냥 동을 강이 전부 맞다가 참에 통치라고 해대다 아마 되게 들이 빼막고 우리들이 거를 잡으더니 다다 사람만 거 토요일 이 로진은 요래 대탐지 톱이 말롱들 보라 다른 게 가고는 레지 랑좀 강날 말래요 좀 하나 말래지 좀 강날 하고 라마 참아 땅차서 나이 도로 접담자도 말 라마 찍자 하면서 참아 강바도 말해 나 엄마들이 내도요 땅아 팔년도 매든 고치를 때라며 다 장난 내도 요나 내 저거 말이 처음에 딱 보고를 팔년 보고를 했어 이 파송들 이 진짜 좋은 걸로 이 남강이 못해 라이를 내려래 벌마사 진짜 좋은 걸로 진짜 담발을 내면 선은 지지로 네 다들 가고 벌만 요래 선은 로사르다 로사르가 Kompan pe. 네 Dikerang la yoraba. Namkangra. 나 팔 여기 스망 로사르도 로사도 So then I met my Luego encontré a mi madre. Y de hecho ella fue la primera persona en la que tuve gran fe y devoción, porque desde que puedo recordar, siendo muy joven, cuando estaba en casa, muy pequeño, ella era conocida por nunca verse enojada. Todo el mundo en la aldea sabía que ella era muy famosa porque no se enojaba.
y a todo el mundo les caía bien. Ella era muy amistosa con todos, amable y compasiva, y lo trataba a todos con mucha bondad. Y cuando la volví a ver, no sabían que era mi mamá. Y por los 21 años hasta que la volví a ver, nadie habló de eso. Cuando ella llegó ahí, no le dieron ningún nombre y después le dieron el nombre de Bienestar. No sabían quién era y de dónde venía. Cuando yo llegué, en ese tiempo, la gente sabía que era mi madre. Y le dijeron, se llamaba Dega, le decían Dega. Entonces les dijeron, mis acompañantes, le dijeron, aquí hay alguna precisión. Y un oficial que los acompañó. Ella era conocida porque trataba a todos muy bien. Cuando llegamos ahí, organizaron una visita muy, muy agradable. Los oficiales pidieron por la mejor comida, granos, aceite para estas visitas y las llevaron a la casa de mi madre, nos trataron muy bien. Y en ese, no, pero nadie sabía que era su madre. No sabían, los que iban con él no sabían que ella era su madre. Y así fue como yo volví a encontrar a mi madre. Todo el mundo le decía Madeca. Y hay muchas historias acerca de ella, pero esta es la historia de cómo la encontré otra vez. Y ella se quedó ahí escondida y debe haber sufrido muchas dificultades. Y aún así, ella no se enojaba y trataba a todos con mucho respeto y bondad. Eso fue en Pemagut. Y ahí también recibí muchas bendiciones en esa área. Y después regresé a Tibet. Y antes de volver al monasterio hogar, tuve que pasar la prisión. Y cuando llegué ahí, todos los lamas ya no estaban. Ya estaba como en ruinas el monasterio, no había nadie. Y yo dije, no quiero irme, puedo quedarme aquí. Y dijeron, no tienes opción, tienes que regresarte. Y entonces tuve que regresar al monasterio hogar. Y Lama Bunirma estaba ahí y era el último día del año, el 31 de diciembre con luna llena. Y llegué justo a tiempo para Losar, porque sería el primer día del año nuevo, Losar. 저 탐벨로 노트로하는 길이다 자치 작치로들 아틀 동거 자치 작치로 살래를 되는 정도들이 다 보면은 자치 작치로는 정도 다 싸웠더니 다 거를 보니까 마음에 답선 끝이 살면 책감 제 대에 배강이 막은 채요리 대도 나요 말이 강만 못 채게 양 빠치 배만 접서 라마나 베티 톡지와 난거리 다 정봉식이 그거안 같은 당보리에서 라마나 베 라마게만 메티는 무슨 거도 들이 얘네들이 제가 딜리들이 자기 마보서 양 용디로 유야요에서 일랑 대기스들이 라한테서 요파도 고파탄지 고치 이 자기 야본난 데르들이 라마페 만점이 그들이 가중 사람들 제목들이 가시서 올라들이 상달라들이 저렇게 대지들이 라마페 만점이 야요래들이 콩들이 다 같이 나도 제목들 라마페 이제 콩들이 토요래지
아주 만족도 라마 빼만 미 공배 라마 그다지 개바지 뭐 거기 앞뒤 싸지 보래 그다 왕롱 자치 뭐 상단라고 봐지 그래 상단라 상단라다 단나도 뭐 코너 단나들 그다지 보래 대 상지 예쁜 디사들이 다다 가지 총재는 네 마에 예박가지도 디사 조제들이 상단날이 디디사들이 파모토로 동명이오랬더니 대래 라소 체들이 와랑 다 아주 감죽 좀 와랑 죽었어요래 이 따들이 저기 아지 갑지 미망고들 라마토 망본 소묘랬 Ini gadget. Ono gadget ra. Ini kushnya gadget. Ini sungkong paya tunjungo. Mina vanating anso tuk mar go mar anso sigar. Sigar dana go mar. Kain keran so losa dang so tabani bara. Go ra. Tabani bara. Oh, ini gadget go ra. So was in Entonces, estuve en prisión desde el 65 hasta los 80. Era el Losar de 80. Cuando regresé al monasterio. Y la estatua del Guru Rinpoche fue la primera estatua que se había hecho en 1800 y algo. Era muy difícil establecerla, pero pudimos lograr restaurar, regresarla desde que cuando salimos de la prisión. Durante ese tiempo, las restricciones religiosas se habían relajado un poco y había algo de libertad en la práctica religiosa y había monasterios que habían abierto otra vez. Había un maestro, Lopon Pema Yume o algo así, Lama Pema Yume, y él confirió empoderamientos y transmisiones, y eso fue en el 81. También fue un maestro muy precioso, muy importante, un académico del monasterio Sanam, de las 8 escuelas más pequeñas del linaje Tricuncario. Este monasterio era la sede de ese linaje y también era el lugar donde los Padmodrupas, la reliquia de Padmodrupa se había conservado ahí. Entonces él en esta ocasión, él dio muchos empoderamientos y transmisiones y tuve la oportunidad de estar ahí, encontrarlo. La situación, cuando mejoró un poco con respecto a la práctica en Tibet, y había varios lamas y gente que pudo acercarse, se relajó un poquito la política china.
아보다 보니만 콩나마 요래 콩나마 따라 숨자 라디나 바지 디보가 탐제 땅 드리고 뭐지 랍존 접이 드리 주진감만 나오고 소는 다 콩지보게 만나나는 인랑의 친들과 이 줄였더니 역줄였더니 거래 마음 para te jin zon tuna gyang ye de zon ba kan chuse yang ta shi a song de song sa le de de song de bo tam ji ta ta de gyang chu ma de de go ma thoma de ji de yo le ji kan man no ge So it is this Tana Kompa. Entonces, no era su monasterio de este maestro, pero ahí dio los empoderamientos. 아버 보니만 권이 오래 다다다 이 자리 So kama no boy orba. Mare ngadiba tere tiswa. Kung ni gelongu tomba na yorba ine anje makiranza yangia shogures ti karena. Ale kung chipore. So then Entonces, regresando al monasterio hogar, en esa época, la ley era que solo 30 monjes podían quedarse en ese monasterio. Y también tenemos un molino de oración. Solo teníamos 30 monjes, pero empezaron a llegar más. Y había un gran Mahasira, Karma Norbu. En esa época no había nadie que confiriera ordenamiento a los monjes, que les dieran los votos de ordenación para ser monjes. Pero este Mahasira era como Milarepa, su historia es como Milarepa. Pasó meditando mucho tiempo en una cueva, en el invierno, solo con una ropa de algodón. Y en esa época teníamos estos 30 jóvenes monjos, entre ellos Lama Bunima y otros monjes. Y ellos tenían que recibir la ordenación, los votos de ordenación, y los recibieron de Karma Norbu, del Sira Karma Norbu, porque solo él era el que los daba, y dijo que de acuerdo al Viñay, estrictamente hablando, para poder ser ordenado, uno debe tener cuatro miembros de la sangha presente, pero en ese momento era solo él, pero dio los votos. Y también dijo, en el futuro deben recibir esos votos otra vez, de manera apropiada, en presencia de 4 miembros de su sangha. Y así fue como los primeros monjes completamente ordenados recibieron sus votos de ordenación.
포티치 하고는들이 그거면서 런고를 갑디고 있다. 배배디오리. 들코가 짜지. 들코가 짜주. 들코가 그 몸에서 가요 짜주는. 오, 치안이 말해서 기본면서 가족 당에 콩들 거도 되잖아. 쌍일 말이야지. 쌍일 받으네. 이제 말 쌍일 말봐. 이제 가족 당에서 자대 로지 콩을 이 기본 맛을 가요 이전이 하고 내가 또 하나님 첫 땅이들이 콩로만 발표하고 나만 로서를 되게 마음 벌써 하다 이제 개설롱도 싸지 고고동선 이렇게 보면서 다시 땅을 해야지. So then, Cuando nos liberaron de prisión, este Rinpoche también fue liberado, pero nadie sabía dónde se había ido. Yo quería encontrarlo y preguntaba por todos lados dónde estaba un Rinpoche, algo así. Seguramente él estaba escondido, practicando en secreto, pero realmente yo quería encontrarlo porque sabía que él era un lama muy preciado. Y asigné al lama Bunima a que lo buscara. Entonces, lama Bunima fue a Shunim para encontrarlo y descubrir dónde estaba y dónde estaba escondido. Y él, Bunima Lama, se fue así como en secreto. Todo esto era secreto, no era una misión oficial. Simplemente desapareció Bunima. Y luego su madre y su hermano me dijo, perdimos a Bunima, es un chico tan bueno, puede hacer un mo. Sí, claro, les haré un mo. Hice un mo. No se preocupe, está muy bien, seguramente está muy cerca de aquí. Pero yo sabía que ella iba a Sheni para buscar a este Rinpoche. Entonces, Lama Bunima cuando estuvo en Shinin se encontró con un lama Drikung, Namkha Jigme. Y él sabía dónde estaba Khenpo Munsel. Estaban buscando a Khenpo Munsel. Y entonces, pero lo estaban buscando en secreto porque pues obviamente las restricciones seguían, ¿no? Está clarificando con la Bunima los detalles. Pero entonces era Khenpo Munsel la que estaban buscando. Yeah, so Entonces, este lama dijo, está en la región Golok, y se fue a Golok, Lama Bunima. Y me escribió una carta a otro lama y le preguntó acerca de Khenpo Munsel. so this, so his name was Taling Monastery. En el He also, monasterio Halin.
y él también estuvo en prisión con Rinpoche. Yo me refería a él para encontrar a Khenpo Munsel. We are jumping a bit around in time here. So anyway. Entonces, finalmente, Lama Punima localizó a Khenpo Munsel. Pero cuando Khenpo Munsel volvió a encontrar a Rinpoche, dijo, mandaste a Punima como una espía para encontrarme. Y así fue como localizamos a Khenpo Munsel, ¿no? Pero Khenpo Munsel dijo, ¿por qué mandaste a Lama Punima como si fuera una espía? 직접 강대라 직접 강 소스비 내가 직접 강지다 고마 치수잖아 지금 이제 라다다 이 고마 가 라다탐지 단지 보면서 때 봐는 것이 보고 탐지잖아 예술로 덕 철련들이 이 참아들이 기본면서 자고 성 이때는 참만 기본면서 저 차리 고마 탐지 들 라동 템바디 들 라만 저로 뭐 저거 저 팬. 들 사서 드린 거 저거 해야지. 직접 공부. 아들은 뭐지 공부를 해. 내가 라마타상 답지 라라타 충청 답지 개철롱 적어라. 대조사들이 기본 맛을 못 지내는지 땅으로 해도 무슨 참아. Yanke rikong la la. Karangi achine ratini tombati shu. So then later. Entonces, luego, más tarde, Punima regresó y necesitábamos que diferentes monjes de diferentes monasterios recibieran los votos monásticos. Y yo sentí que deberían ir con Khenpo Munsel. Y muchos otros monasterios me enviaron a sus monjes. Y así fue como los del monasterio de Patrul Rinpoche, por ejemplo, fueron con Khenpo Munsel, el Dana Monastery, el Tapa Monastery y Gar Monastery. O sea, los diferentes monasterios enviaron a sus monjes para que Khenpo Munsel les diera, los ordenara como monjes. Lama Punima después continuó y se quedó con Khenpo Munsel por algunos meses. Y luego más tarde regresó a nuestro monasterio y fue regresado con Khenpo Munsel junto con todos estos monjes que recibieron la ordenación. O sea que Lama Punima dio a 700 monjes de todos los diferentes monasterios para que llegaran a tomar sus votos de ordenación.
fueron por las montañas, cruzando las montañas para recibir la ordenación de Khenpo Munsel Rinpoche. 얘네가 다다다 답비도 봐도 제거나 대다 갖고 요리 로쪽제마 탐나 로쪽제마 탐나 답비도 맞게 조금 말이 들리지 이거 지금 박을 안 시작들이 뭐 총총들 짜게요 아마게 짜게들이 들리지 왜는들이 No sé si fueron 700, pero sí, un buen de monjes fueron con Lama Bunima. 애들이 뭐 총총하면 남공커로 애들이 골고루 뜻들이 방들 그래서 짜고 요래 들들이 참상들이 유수줄라 라면 초도소 제가 초도 손발에 라면 초도 손에들이 고들로 맞게 깨다 다 고들 보탐지 잡지도 마시고 어디 들이지 나 잡이바고 고모 야를 맡아라 생못에 토식하는 로 뭐라요 말 들이 연락해서 걸폭 들이 걸폭네들이 제일 보고 참만 지는 거로 들이 잡지도 맞게 들이 남라도 아망을 쭉 털어 랩고 요래 아고서 대도 어째 들이다 내들이 잡지도 마 도망치 사드는 고소가 급자 쳐다고 송당도 다 서발 뭐지 니동서 봐 아니고 받으나 잡냥도 니동서 봐 뭐지 서바도 그게 아니고 봐 잡는구나 그래 다 잡도 봐 공개 다 매망을 떼사세요 상안에 막 어제도 망고 떼용데 다 매망을 떼사들이 토마토를 그래서 다 쳐다보야 된 송당도 애들이 덤비하고 차송 지를 때리면니까 도들 살려고 그러나 하고서 이 동서 가는 거 동서 맞고 So at that time, En esa época teníamos un poco más de libertad religiosa, pero era muy difícil pedir los votos de refugio o darlos a la gente. De hecho, no se nos permitía dar los votos de refugio a niños menores de 18 años. Pero en nuestra área se acostumbra que las madres llegan con sus bebés para que tomen los votos de refugio y eso no se permitía ahora. Así que siempre cuando tenía que dar los votos de refugio o transmisiones y empoderamientos, tenía que hacerse en secreto y en medio de la noche. Y a veces la gente tenía que hacer cola durante el medio de la noche para poder recibir los empoderamientos. La primera vez que lo pude dar de manera adecuada fue que tuvimos un encuentro de lamas y la gente del área me invitó a dar los votos de refugio. Fue la primera vez que estuvo permitido en un sábado en la noche y no había carros, entonces fui en medio de la noche, no sé si iba en un caballo, y luego en la mañana di el voto de refugio. Cerca del monasterio de otro maestro muy famoso, que organizaron un trono en medio de la nada para dar los votos de refugio. so at that time there was nothing, but now No había nada, pero hicieron un trono y mucha gente recibió los votos de refugio en secreto en esa noche. 가라들이 나다다리 마스름 보지 안짤자와다 들이다다 들이들이 주고 쳔보세네들이 이슬람 만낭타바들이 공개배 로마 망고들이 작하는 곳이 감지 안 곳이 정보 기록가서들이
약간 그 지주야 돼서 양모차네 이랑 돼서 요바들이 가디 고마 망보들이 주시지 영화의 실라마 대시들이 공로만 망보차 요래 그러니까 공을 고바들 딱 버때 공을 주시는 도요래 들이 나는 참선을 lep고 요래 이 공을 치고 공나 요래 마사를 뭐지 저거 이바디다 또 한번 살펴미 죽을 거지 못해지 척대다 속요래 이때다 특히 관람노는 남살 땅 기본 바사는 뭐지 남살 들이 라마피만 좀 매게 남살 대상지 라마섬가 남살 리자 뭐지당 총상은 뭐지당 잡지다들 무슨 조건도 말 뭐지 양 아버지는 자리 대상지 남살 합담들이라면 참 이조요로 마다게 주요래 들은 갑라들이 나 참자 And so then Y cuando volví a ver a Khenpo Munse Rinpoche, él giró la rueda del Dharma de manera muy amplia, extensa, y dio enseñanzas sobre Songchen, Dzogchen, a muchos lamas y discípulos. Y oficiales que de buen corazón. Y en ese momento estuvimos más relajados y nos sentíamos más libres para recibir las enseñanzas. Y muchos de los lamas de los diferentes monasterios vinieron a recibir estas enseñanzas. También yo fui varias veces. Y así es como giramos la rueda del Dharma por segunda vez después de salir de prisión. Las historias cortas de los maestros que encontré en prisión y fuera de prisión, como Khenpo Munse, el Lama Gyurme y el Sida Khenpo, Geshe Namgwan Punso, también se encontró con Rupa Rinpoche. Por eso les compartí algunas breves historias de cómo encontré a mis preciados lamas. Y por el día de hoy voy a parar aquí las enseñanzas. 라마 같이 야네야 디도 서로 소화제야 그러면 잡아 같이 반나네 잡아 찍이나요 잡아 같이 반나들이 되더니 투주에서 나한테 상속 샘들이 같이 일어나들이 sem진답게 줄을 대식 정보로 봤대 갈래 아기들이 잡아 양대 취향자 연주 쇼고래데 이 잡아 틀만 보자고 빼대다 그래 라마 같이 야네들이 그때 담실들이 소소로 소화 대바다 정치를 두고 요리 성지사바다 열만 수수나 대바지 속고 요리 그것도 좀 될어봐 메바리스 다들 저런 제일 같은 내요리스 동남들이 또 뭐이스 동남도 돈이 싹다 소적이서 동남그 대마 통나 담지 돈이 좀 두고 요리 동남그 대마 마상바도 그것도 좋지 뭘 그것도 좋지는 그것도 너는 가려야 되지 사숙습 좋지 뭐리 상속성들을 가려야 돼 문제에 따라 재미있는 답을 잡아서 어찌버려야 돼. 그러려고 냠용답지네. 그 탐지 사바다 인기였대. 뒤는 이 사바다 되게 인기지. 데이터 소치야. 탐지 송탐지 껴들려 카카카카 열마지. 양 초아들 양들 레벨 요리. 되게 빼잡아만지. 잡아 양들 자고도 하더니 라면 남자 삼지 주발라 비용 삼지 뭐 잡아 요래 뒤쪽도 취지 뭐 삼지 남산님이 특지지지 우리 산님들이 다 저런 거 빠청을 보지다 대담지 남타야 요래 현대시에는 되는 뭐 용띠 빠도 매바 요래 다 패치 용도래 은혜잖아 우리 라마를 통해서 사진 그 좋은 용띠 라고 그냥 tak만이 라마를 잡고 사진 지는 매들 데리더라고 다 좋다 봐 데려와 샤키 요리 소소라 때다 그래 라마를 하고 창지 일을 매세 대라고 지지고 그래
들이 또 산지 무슨 정도는 들이 라면서 뭐 들이 사와서 뭐요 말이 산지 깔에 맞도 이요 말이 들이 상계나 들이 다디에 파산 거래지 다디에 깔에 상거리들이 인피를 올 상거리지 들이 제일 보니까 다디니 삼년제면은 들이 septi 탐들 카바 받는 게 자대요래지 삼년제 오늘 차바 받는 게 폐기요래지 오 다디 우천들이 레집제 마시나 들 카바포는 septi 세로요 왔 카바는 세로 카 쳐요 왔 오 돈다고 내가 시선한테 상속처럼 저는 다 상속을 예비로 돈이 척척 들이 있다가 들이 차바 받는 게 폐기요래 돼서 또 삼년제래 지봉제 제정도 또 상속처럼 돼서 남탓이네 뒤통이 양이게나 뒤통이 너는 나디지 저 체들이 들고 맞아요 난 이렇게들이 주로 담지 너무 통통 빼가서 빼주고도 And so Entonces, conocí muchos lamas desde ahí hasta ahora. Y sin importar cuántos lamas encontré, siempre hay un sentimiento especial que surge, es como la lluvia que cae. Mientras más llueve, mejor. Entonces, debe llover todo el tiempo. Es así cuando encontramos a estos grandes maestros una y otra vez, porque a través de sus bendiciones, las bendiciones que ellos nos confieren desde su mente cada vez que nos vemos, eso abre la naturaleza búdica y despierta la naturaleza búdica que todos los seres poseen. Y eso es por lo que es tan importante conocer a esos grandes maestros una y otra vez y recibir sus enseñanzas una y otra vez. Es como si necesitáramos que nos cayera lluvia una y otra vez, y cada vez que nos volvemos a ver o cada vez que reciben enseñanzas, surge una sensación especial, renuncia, y esto surge en la mente y no es que estamos hablando de algo nuevo. De lo que hablamos es de la verdad relativa y convencional. Cuando hablan de la relativa, hablan de la infalibilidad del karma, causa y efecto. Todo depende de causas. Y la verdad última es la verdad del vacío, la unión de claridad y vacío. Cuando uno ve la verdad del vacío, entonces todo se vuelve vacío. Pero si uno no ve la verdad del vacío, entonces la verdad relativa es más importante. ¿Y cuál es la relativa? Es bodhicitta. La bodhicitta es realmente los 4 inconmensurables. Y después de los 4 inconmensurables, y de los 4 inconmensurables, el amor inconmensurable es lo más importante. Todas las enseñanzas Dharma están incluidas en amor y compasión, y se los digo desde mi experiencia personal, la compasión imbuida del amor. Todas las enseñanzas son lo mismo, no están separadas. Cuando ustedes reciben y ven al gurú, surge una sensación especial, como si estuviera lloviendo y lloviendo otra vez. Y esto es lo que yo quería compartir con las historias de mis gurús, con ustedes. Les agradezco haber escuchado estas historias, y la siguiente vez voy a hablar de Pachun Rinpoche, de un maestro Driku. Cuando leemos claramente sobre las cualidades de estos gurús, las cualidades son inconmensurables. Cuando ven las cualidades de un gurú, realmente desde el fondo de mi corazón, cuando veo a cada uno de ellos, siento que no hay más Buda que eso, que estos gurús son el Buda. Y esto es sobre lo que yo decidí. No hay más Buda que esto, que esta mente de compasión y sabiduría. Aunque el Buda estuviera ahí, el Buda no diría nada.
nada más, no diría más elevado que lo que hemos dicho, pero este es el tipo de certeza que debe nacer en la mente. Y con esa certeza, uno se convierte como en un Buda. Y un Buda es alguien que ha despejado, es San despejado y el aferramiento al yo. Y cómo a través de la mente altruista, sin amor y compasión, el aferramiento al yo no desaparece. El aferramiento al yo tiene que fundirse, tiene que derretirse. Y la mente de los seres sintientes, la mente del aferramiento al yo está congelada y el amor y la compasión es como agua, como lluvia. Mientras haya aferramiento al yo, hay hielo y estamos atorados ahí, podemos llegar hasta matar a los seres sintientes, pero al final solo hay agua. Si entendemos la naturaleza última, todo se transforma en la bodichita y el aferramiento al yo disminuye y uno realiza el vacío, uno se vuelve como agua de lluvia. Y esa es la esencia del Dharma, amor y compasión. Se dice que la esencia de las 84,000 enseñanzas del Buda es la bodichita. Así que esa es realmente la esencia de todas las enseñanzas, estas historias, las prácticas. Es todo para destruir, para someter el aferramiento al yo. Por favor, mantengan esto en mente. Tashi Delek, amigos Dharma, estoy muy feliz de haberlos visto hoy y seguiremos viéndonos. Sangha, gracias. Vamos a esperar a que salga nuestro amado maestro. On behalf of the Sangha of En nombre de la Sangha de Suiza, desde el fondo de nuestro corazón, frente a todos los Budas y Bodhisattvas, queremos expresar nuestra gratitud por su amor, compasión, sabiduría que tan generosamente comparte con nosotros a través de sus actividades Dharma. También queremos agradecer a todos los del Garchen Institute porque han hecho posible estas enseñanzas Dharma.
Nuestra sangha quiere hacer una donación para beneficio de todos los seres, que todos los seres alcancen la insuperable budeidad y surja la bodhicitta y brille para todos. Om Ahom Kri. Y aquí ella está hablando en chino. Ah, no. Está haciendo una plegaria, la plegaria de Jinten Sungon. Es una plegaria de larga vida para Rinpoche. Todos queremos larga vida para nuestro maestro. which is offering each Sangha Él ofrece una cata de bodhicitta a cada sangha que está ahí presente. Esto fue la sangha de Suiza que se conectan en su Zoom y son todas las personas que aparecen en las pantallas y más aún. Esperamos. Ahí está el amado que no habíamos visto.